अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जवाद बशीर है। मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के तौर पे इंग्लैंड में काम करता हूँ। ये एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो है ताकि लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में आगाही हासिल हो। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की 3 सूरत हाल हो सकती हैं। एक ये कि पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, या फिर किसी को डायबिटीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है मगर वो प्रेग्नेंट होते हैं और फिर डायबिटीज़ की शनाख्त होती है। तीसरी सूरत हाल जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि सबसे कॉमन है, और इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ के 85% केसेस जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसी कौन सी हामला ख़वातीन हैं जिनको हमल के दौरान शुगर का ख़तरा रहता है? आइए देखते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा 5 किस्म की सूरत हाल में रहता है। सबसे पहला ख़तरा उन ख़वातीन को है जिनका वज़न ज़्यादा है। अगर आपका BMI 30 या उससे ज़्यादा है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। अगर पिछली प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है तो अगली प्रेगनेंसी में भी इसका चांस ज़्यादा रहता है। अगर पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न 4.5 किलो से ज़्यादा था तो इस सूरत में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा रहता है। अगर आपके ख़ानदान में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है तो इस सूरत में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा रहता है। और सबसे ज़रूरी, एशियाई ख़वातीन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़ास ख़तरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ख़वातीन में इन 5 रिस्क फैक्टर्स में से कोई भी एक अलामत पाई जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग लाजिम है। अगर आप में इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है और आप सिर्फ एक पाकिस्तानी खातून हैं तो ये अकेला आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर का ख़तरा ज़रा है। इस ख़तरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तमाम ख़वातीन का हमल के दौरान शुगर के लिए एक ख़ास टेस्ट करना लाजमी है। इस टेस्ट को ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। OGTT के लिए सुबह खाली पेट आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। ये शुगर का टेस्ट होता है। इसके फ़ौरन बाद आपको एक शुगर वाला ड्रिंक दिया जाता है जो जूस की सूरत में होता है। फिर उसके 1 घंटे और 2 घंटे के दौरान दोबारा शुगर का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तशख़ीस करने में आसानी होती है। हर प्रेग्नेंट खातून को अपनी प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के दौरान ये टेस्ट करवाना। इसके ज़रिए आपको यह तसल्ली हो सकती है कि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बर वक्त शनाख्त करके सही इलाज किया जा सकता है जिससे आपकी सेहत और बच्चे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इन तमाम ब्लड टेस्ट्स में से अगर एक टेस्ट भी अब नॉर्मल आता है तो आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शनाख्त हो जाती है। मसलन आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 92 से ज़्यादा है, या फिर जूस पीने के 1 घंटे के दौरान ब्लड शुगर आपकी 180 से ज़्यादा आती है, या 2 घंटे के बाद वाली टेस्ट 153 से ज़्यादा आता है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शनाख्त हुई है तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम आम शुगर के मरज़ की तरह ही कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आपकी खुराक का ख्याल रखना होगा और इसके बाद बाकायदगी से वर्जिश करनी होगी, चाहे आप प्रेग्नेंट भी हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें गोलियां भी हो सकती हैं और इंसुलिन भी हो सकती है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी ब्लड शुगर को बाकायदगी के साथ चेक करना है और एक डायरी में लिखना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी ब्लड शुगर के टारगेट्स मालूम हो। खाली पेट की शुगर 95 से कम होनी चाहिए। खाने के 1 घंटे के अंदर की शुगर 140 से कम होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे के अंदर की शुगर 115।
جسٹیشنل ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے خوراک اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ شوگر کا ٹیسٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دن میں 7 بار تک ہو سکتا ہے، ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اور رات سوتے وقت، یعنی کہ صبح ناشتے سے پہلے، ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد، دوپہر کے کھانے سے پہلے، دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، رات کے کھانے سے پہلے اور رات کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اور سونے سے پہلے۔ یہ 7 ٹیسٹ ہو گئے۔ یہ تمام ٹیسٹ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کرنے ہیں اور ان کو ایک ڈائری میں لکھتے رہنا ہے اور اپنے ٹارگٹ ریڈنگز کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے پوری پریگننسی کے دوران۔ زیادہ تر خواتین اپنی شوگر کو باقاعدگی سے مانیٹر کر کے ایکسرسائز اور خوراک کی احتیاط کے ساتھ کنٹرول کر لیتی ہیں۔ جن لوگوں میں ٹارگٹ شوگر لیولز حاصل نہیں ہوتے ان کو دوائی پہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ پریگننسی کے دوران میٹفارمن ایک انتہائی محفوظ دوائی ہے۔ اگر اس کے استعمال کے باوجود شوگر کے ٹارگٹ لیولز اچیو نہیں ہو رہے تو انسولین پہ اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ انسولین پریگننسی کے دوران آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کی شوگر کا جلد کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کی پریگننسی اور بچے کوئی مضر اثر نہیں ہوتا۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی تشخیص ہونا آپ کے لیے ایک پریشان کن مرحلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ عام سوالات جو خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈیلیوری کے بعد میری جسٹیشنل ڈائبٹیز مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، ڈیلیوری کے بعد آپ جسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کو فوراً طور پہ چھوڑ سکتی ہیں، مگر ایکسرسائز اور خوراک کی احتیاط لازمی جاری رکھنے پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے بعد شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا شوگر ہونے کا چانس 50% زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سالانہ خالی پیٹ پہ بلڈ شوگر کا اگرچہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات ڈیلیوری کے فوراً بعد چھوڑ دی جاتی ہیں، مگر آپ کو 6 سے 13 ہفتے کے بعد فاسٹنگ بلڈ شوگر کا کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ 13 ہفتے کے بعد HbA1c ہر حالت میں چیک کرائیں تاکہ بعد میں ہونے والی ڈائبٹیز مس نہ ہو۔ ڈیلیوری کے 13 ہفتے کے بعد فاسٹنگ شوگر کا ٹیسٹ یا HbA1c اگر نارمل آ جائے تو آپ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کے بعد مزید شوگر نہیں رہی اور روٹین میں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سالانہ طور پہ فاسٹنگ بلڈ شوگر جسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک ہائی رہے گا، اس لیے آپ کو پریگننسی کے سٹارٹ ہی میں ایک اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور پھر ایک ریپیٹ ٹیسٹ 24 سے 28 ہفتے کے دوران کرنا پڑے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز اس ڈائبٹیز سے فرق ہے جو پریگننسی سے پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے، کیونکہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی دوائیاں ڈیلیوری کے بعد روکی جا سکتی ہیں جبکہ عام ڈائبٹیز کی دوائیاں نہیں روکی جا سکتی۔ لہٰذا جن خواتین کو پہلے ہی سے شوگر کا مرض لاحق ہے ان کو چاہیے کہ حمل سے پہلے اپنے علاج میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں اس بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ جن خواتین کا HbA1c 10% سے زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنی پریگننسی کو اس وقت تک اوائڈ کریں جب تک ان کا HbA1c 6.5 تک نہیں آ جاتا۔ اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے، اپنے اینڈوکرینالوجسٹ سے ضرور مشورہ کیجیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ فیوچر